nyon eti tak langkong situ aja tak langkong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebetan kaula mujaki serta ta'zim tercinta seteja para alim, para ulama, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, peletetangkah, tamu undangan, jamaah hadirin hadirat sesetejana insyaallah pada muljaki Allah, amin. Sebetan kaula sangat muljaki serta ta'zim tercinta langkong-langkong ajunan semulja Pamandaki Haji Hilmi Hanawi, ajunan semulja Kiai Haji Zainal Abidin, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Syakur, ajunan semulja Kiai Haji Fadhur Razi, ajunan semulja Kiai Fathur Rahman, boleh? Siapa? Banyak lagi, posang sampai ndak atanya, mari lebrokan, amin. Juga ndak kesesaja para masyayikh, para kiai, keluarga besar, pihak mempelai putra sesaja, nabatan kaula sangat muljaki serta ta'zim tercinta. Bondok kesesaja para guru, para masyayikh, para kiai, siap tina ta'yamun asma ajunan situng persitung. Namun batan kaulah pribadi tak mengurangi rasa hormat serta ta'zim tercinta. Hafidhahumullah warahum wa tul umrahum, amin Allahumma amin Allahumma. Malar muka abdina sita oleh barakana para guru, para masyayikh, para kiai, amin Allahumma. Juga tak lupa aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Pira Bara beserta jajaran EPON atau yang mewakili. Masya Allah, saya hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadz Qurrahman kanto sebatan kaula sangat muljaki serta ta'zim tercinta. Tidak lupa TNI Polri nah setaja batan kaula muljaki serta ta'zim tercinta. Dan setaja para hadirin hadirat, baik tamu undangan maupun setaja rombongan pihak mempelai putra sesetaja nasibatan kaula sangat muljaki serta ta'zim tercinta, khususnya sahibul hajah, sahibul farah was surur, kantoh tuan rumah Bapak Ma'adin engki leras engki. Dan setaja dari pisan sebatan kaula sangat muljaki serta ta'zim tercinta. Malar muka panapa saya akan niat, panapa saya hajat, sahibul hajah sekedua kadintoh malar muka tabarang ator ngaulai kridan pun Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Tabarang ator ngaulai syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin Allahumma. Segadimah malar muka mantan saya kedua kadintoh tetiakiah keluarga sesakinah mawaddah warahmah barakah umrah barakah rezekinah, amin. Barakah niyatah barakah nak potona barakah lakonah, amin Allahumma. Banyak pesenah banyak anaan, amin Allahumma amin Allahumma. Sebarokah, amin Allahumma amin. Tan kula punten tak pidato, tan kula punten tak ceramah, tan kula sekejap hanya tormator sakater dukater sampai ke 100 kader mak lama cocong sekejap menika mantar manfaator barokah, amin Allahumma amin Allahumma. Kala ampun le perluas sareng Kiai Haji Hilmi Hanawi sareng Kiai Zainal Abidin kadintoh ampun luas segadim matan kula ajunan seteja mun bisa ngamalaki insyaallah tetih keluarga sesakinah, amin. Kote lapar ki jadi meringakan wacengeng sebini, amin Allahumma. Teti keluarga setenang penuh dengan ketenangan, amin Allahumma.
mawaddah, penuh dengan kebahagiaan, amin Allahumma, penuh dengan kesenangan, amin Allahumma, penuh dengan kebungaan, amin Allahumma, benga oleh rahmat, penuh dengan rahmat, amin Allahumma, amin. Singkat Pak Bu, dan kula hanya medepak dek kasih laki ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Tak ku sampean kabi reng laki dek ka Allah dalam urusan orang bini rajinah apa napa, karena sampean ampun mundut kadinto amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadi mah ampun paringi sarang ring sepolakin ring sepolakin penikah mun tak percaya dek kainul yakin di ring sepolakin tak kira beki anang teh, karena ring sepolakin kadinto percaya dek kainul yakin anan beki mak enggi apa enggi cek ni dereng mangken bani setro iya lemah bekal matua kita titi matua setro iya lemah lak mawelak gelu pepe mebecek kadang arao kapan leteti ada iting tuting matuan badan apa ada banyak panika mak esoro ada ampun punten lah kenyang tero alam kamat bekal matua ki bekal panik kapan leteti ada matuan eting tu ting paham dengki tengate paham dengki pon deki bahas sampian pakon jaga amanah di ring sepo si bini makana beda mun amantan ini kebiasaan beda sambutan engkin apa engki karena gak bisa Pak Bu padah nih padah mandek ka anak cang dari pisan selake jaga kitang anak rabet tang anak bibing tang anak didik tang anak mun kelero dalam urusan syariat belain keng nih serba ke anan Pak sama nih kacukan dari si bini tang anak ya pada jaga teh kan seni kah pada rabet tang anak pada bimbing tang anak mun salah dalam urusan syariat belain pada nih ser le nih ke amanah Pak pak aja amanah rajin sampean panika amanah Pak sampai di pakon takoda kalau dalam urusan rajin pakon nih ser pakon sayang pakon pesap paham deh gitu kula bahas umum mah dewa teh bahas umum mah reng lake sampian tengki andi tanggung jawab sampian reng bini panikah cek sampai reng bini panikah beban sampian sambih dakah nerakana Allah subhanahu wa ta'ala karena sampean ampun lengalak dari ring sepun si bini mulai lambak kedingaki kapi panika Pak mulai lambak anan si bini mulai lambak mulai kini kepolong kesayang ada bareng setia bernyambi engkin apa engki sambi kenongele engkin apa engki sambil ada mabui tang anak pada ada mabui tang anak pada ada mabui tang anak korsengak nak cek sampai tang anak dia sambih ke neraka na Allah nih kecepon ring tuan nama cepon ring tuan si bini engki apa engki pada ben sampian teh engki apa engki jaga rabat cepon mak hilmi gila ibadana aurata pakajah jaga mak karena banyak neraka Allah
neraka paki maibok to Gusti Kanjeng Nabi pa Isra wal Mi'raj peninggal lebih Allah neraka panika ma sepaling banyak orang pak aja orang anapa makge maje benyan polan ring laki aventa sekalian ring bini aventa satos ka banyak mak situng avunting satos engki apa engki lah apa nih kasih senyak benyang neraka na Allah cak meturan nama aventa mangken ring laki ben ring bini sekalian ring bini ni kemak sopolo doki duhur tak mare mak aventa boleh maghrib nyerah mak isa baca boleh mak ni ring bini mon setak soleha lebanika seika kerong neraka senomor 2 ring bini gara-gara banyak neraka na Allah gara-gara orang bini langka bengal kurang ajar dak kasela badat ada neraka kandang ate manter pada selamat kapi ring bini tak oleh sampai gula kan abah sering laki saya nggak ring laki sampean tanggung jawab je bini ni sampean panik didik bini ni sampean panik pekenal agama nah, semakin sebaliknya ring bini banyak neraka na Allah bila ring bini gila langka ke laki bengal ke laki kurang ajar ke laki nyake laki nah sampai laki taknya sepora mak pasti laki tak sepora lebih nikah mak neraka kerong manter pada selamat kapi teti mumpung mangkin teh bini ni sampean selangka sepora akihi paham tinggi pada sambil ke surga Allah subhanahu cepon gula-gula sayang rajin sampian keni sereh rajin sampian pesap beramin Allahumma amin Allahumma senomor telok ring bini saya banyak neraka Allah asbab apa make gara-gara orang bini kempang mukaan aurat le ibon selake le akalampian patepak le aku dungan patepak le alhamdulillah makin aku dungan kapi ratin kapi tak ning dekik lemalem ngara eke pataki ngara pai buang suap ada pak suap so pak aja so atau an suap ning itunya bi tempeng suap paki ning akhirat manter selamat kapi jaga aja bu jaga aja pi engki napa engki jaga aurat ken mun bon selake ring bini te belei pakon jaga aurat te didik ring laki pada masuk ke neraka lebuk ya faham tinggi faham tanggung jawab sampean boleh rajin mun keluar toko ya cek mak kita keluar ke toko entar ke tetangga mak pakon akalampian patap pak pakon aku dungan tengate aduh umur pak polo laos kaos bria kita lape keping kurang ajar salah letak kodungan os ngaos kurang ajar tak kurang ajar iya engki mon tadak kiai lebot mau pah bode kiai lebot kamu mas sampean ku tak boleh kali benih kamu mantar pada selamat kafi amin Allahumma balai rajin sampean balai mun sampean nisar keraji mun sampean sayang keraji balain jatorot yang mau balain mukong buk beduk tibi neraka je siapa nih kama engin apa engki pakon aku dungan entar ka sabe aku do ngakui kelampi daster patepak lengan lanceng faham engin apa engki obuk pak kita lah sakoni pak mun tak oleh saporana Allah pak neraka pak tengate pak paham bu obung cak bangatela ngangkuin apa cangring mangkin kan tole nga umi jo ratin umi jo la tole kapi ke budi tutup
Aku ini apa kaya coba kata lah obung tengah tegi tengah aurat gara-gara ring bini gampang muka au lebih-lebih zaman mangken zaman akhir tengah teh benikung koro embung sampai kena anan sebini tengah tako capo TikTok berje cek kadang TikTok bibu embung pengen pakuli sini ini Masya Allah mantar mau nih sampean ke sekilas sebungsor nih HP guys yang tuli anu bi gula bani pas congok ya tak tahu mun ustad bani kiai mangken ben selain tengah tegi mah kadang bibu embung kadang mun karo keng ni ingat nikah umur 1 tahun 2 tahun keng ledak nikah lebih biasa yang pah embung saya senikah pah kiamat mak cang mage hilmi mau pas sepira atau senung ngeleh aku jekap pireng bini kiamat mak mantar pada selamat agapi amin Allahumma jaga putra putrena kula ajunan sedajah dari apoi nora sahabat ke madrasah pemondok pangaji mareng tuan ate capo ki ya te capo sampean mak mula mari pangaji pemondok anak pakun meler anak pakun masyarakat ring tua tandi tanggung ya mon anak teh pangaji teh pengunduk meler masyarakat ring tua masuk surga lu keluho entaje ben anang anapa pola nangko lamba bi kakek pak teh pengenal il pak aja engkau pak bi kakek teh pengenal il engkau lamba bi kakek pak teh teh pangaji cendi masuk surga ben pak nolong engkau pak faham tinggi nikah mare andi ilmu bisa ngerim bisa takok dek ka Allah subhanahu pemelereh nak anak mak mungkin nyetinga ilmu mungkin nyetinga ulama mungkin nyetinga guru mak insyaallah andi pengeriman pak yang mula tak nyeting sakale ke madrasah tak nyeting ke pondok tak nyeting sakale lah tak ada rim-rimah ablong pak rimah pak manter pada selamat agapi amin Allahumma karena kak disah beda cahaya nur al-qur ada cahaya nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ada cahaya nur an-nurail ilmu make pah meler masyarakat insyaallah ki andi pengeriman insyaallah amin Allahumma amin pon estonah ring lagi bini panika teh bu leres debun mage hilmi leres debun mage Zainal Abidin gila magempang ka swargane pon Allah subhanahu wa ta'ala arapa been mak takok kelake arapa been mak takok dek kareng tua ken pola Nabi Allah tamun takok sebenarnya leres debun ke sinal kudu takok dek al tapi kelaki kudu takok kia anapa pola Nabi Allah perintah kareng tua kudu takok sampian pola Nabi Allah perintah paham tinggi bu paham tinggi teh paham pon megempang ke surga Allah laki bini menikah baik mantan saya anyar dem malah mantan mak leburu karena aduh baik mantan anyar nih Pak Mari baik mantan anyar maupun mantan saya abid beni laju mun laju berui mantan saya abid karena mantan pernikahan nikah ada baru yo enggi apa enggi make watu wabu toju wadu encekli cekan kencer apa ni sing udah melolo kencer mak make watu wah cekli cekan yom mantek takok rusuh ting setingan cer make le sepo mak karena ada laju pakun mun cecen mun laju ibu nah pita panika mak torena apa cerdas sallu ala Nabi Muhammad toju waduan sampean nikah kan kempang ke surga Allah mak toju ban rajih waduan tau sadar mah beuy sampean lah tau satak bentan waduan situ ngadup ke barat tung dup ke timur sepenting waduan
egen napa boleh debat-deban genjor kuduk genjoron kasate ting setingan genjer napa boleh cepon ke sinal sampai nyitrum ampun mak genjer napa boleh sampai masuk dalam kamar pada bi maten rengka bakajah maten rengka per pak pas safira pak malam Jumat pas dalam kamar kakapi pak insyaallah lentu pak rengka per pak engin apa engki kencer bi Allah kejok koncoran panika mak mangkan cenah pernah luar coba tekut teh pernah luar berung apa lo mulai ke bini nah muntah aku sampean muntah nyari PC mulai coba pun malam ya seminggu sekalian lek kok sompak lek terus keluar tak pernah pengireng pun malam heran kok paham gi ama Indomino ke tetangga seminggu sekalian keng sompak tak pernah apa keng cak taruhan apa tengate mak coba pun malam heran kok ya cak taruhan gi cak mana belen dah mah pakun mokong serojo amain pakun nama serojo amin remi pakun nama amain tidak kok cak taruhan ya mau bisa cak main pakai aja napa boleh sampean atina aki bini benih ke nyare lah lakoh hereje paham teh coba pun malam iya mau nyare majeng ke nyare WC taksian ala go mecak ngojek tak apa keluar coba keng ntar dia mah ke kancah iya kak tarapa dekung ke kancah boleh dekung ke kancah seminggu ke kancah mulai bini nah tokuin toju dua negan cer insya Allah bisa kapi faham bu sampean bu tahu sawat rawat semakin umroh larang umroh lah haji malah melarat paham tinggi tasawu jauh bu toju ben lakin osar leer lakin apa siom leer pada bi nyiom hajaras nyaman tak nyaman jika yang mau nanti PC mangkat umroh jaga aja deki nanti PC bah tak umroh kok nyiom ben laki mari nyiom hajaras buat jangan lulu geluh mangkat mak sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina ulana Muhammad banyak kencana teh bahkan beda sebagian ulama menafsiraki gak dinto tentang pernikahan gak dinto sampai pada bunga pada senang laki bini panika pah lepu duaan dalam kamar panika kencana pada bi hatam Quran saya napa tak saya cek ciling kapi mu ana sang kasih maca Quran kapi lapang bini na omes paham bu paham tinggi makempang ke suarganya pun Allah subhanahu wa ta'ala lebat pernikah apa-napa mageh pola nah ngireng lalampan na guste kanjeng na setuju nah tetihmul setuju nah tetih ganjaran gara-gara nurok ngireng lalampan na guste kanjeng na Nabi pon samangkin ainul yakin sarang sebini saya rasa mana zuyina andi reng sapo pak paham gi andi epak dua andi embok dua pada kan sate pada teti reng sapona sebini berarti reng sapona selake reng sapona selake berarti reng sapona sebini tak oleh kalangka tak oleh nyakein tengah tema montero oleh doa barokah wah paham tinggi
tak oleh sampean nikah langka otabah bengal otabah kurang ajar kering sepo ben kamatu tak kira barokah sampean umur sampean tak kira barokah laki bini tak kira barokah rezekina tak barokah nak botona tak kira barokah apa-apa boleh sampean langka bengal kurang ajar kering sepo dua tengah teh makai kematuan apa ada tak boleh langkah lagi ya faham tinggi tak cocok ke pemangkinnya sampean manusia pak manusia pikiran panika tak pada pak pikiran nama tua pikiran yang tua tak kira pada bi pikiran sampean pak ingin apa ingin tak cocok ke pemangkinnya sampean tahan bi sampean pola-pola itu dua mun sampean mau pikiran salah tak pada pacungnya dengan benreng tua dua pacungnya dengan ben matua tengah teh umur sampean tak kira barokah banyak orang bingung karena tibi rezekinya tak kira barokah lepas deng rezeki bediade tapi abek bingung ini berarti rezekinya tak barokah andi anak pinter alim tak kira barokah karena anak gelek pakun ajalan oleh beledah orang sepodu pak aja oleh kening beledah orang sepodu dua paham sampean teh pon situng contoh bila sampean reng sepo pelak kering tuana sampean ngegeteh kering sepo dua ki kematua pada pelak ngegeteh sampean insyaallah teh dan kula yakin dan kula ajamin putrana sampean kuda ku ngegete ke sampean punten ongkuan panika ya dari mana sampean teh saya perhatian ke sampean kudaku anak sampean sepelak ke sampean kudaku jareng sampean langka bengal kering tua jauh mak letekku kudaku tekku mungkin sampean sehat kepi mungkin kudaku mulai sakit mak mulai sakit ada si Arabot anak buru kabeh anak jauh kabeh anak apa boleh sampean lambe ring tua sakit ring tua kering sampean buru sampean tak Arabot anak kudaku padet boleh sampean teh mantar pada selamat gapi amin Allahumma ti mumpung ki berdering sepoduan sampean bapak elak bapak rati minta doa barokah nah sabenika juga matuana mon sobung fatihain dua aki andi rezeki banyak akholen mari oleh barokah dua naring sepo dua amin Allahumma pan nika pesan adan kula pon terakhir nika pesan niki pesan tinggal teh perkara halal see kebentune Allah see tukane Allah perkara halal menikah telak apa ghadu halal ilallah ta'ala at-tolak perkara halal artinya jasa akhirnya kejadian telak nikah ngocak telak nikah halal tapi kelakuan penikah mak ikut bentuni tukani Allah paling bentuk Allah paling tukah tanda tak seneng dek ke orang segempang nelak yang laki kecok tak kuat telak aja Allah duka deh reng bini tak kapan tak kuat engkau telak tak kenging tak oleh Allah duka faham tinggi mantar pada selamat kapi amin Allahumma bencak kebaikan aja cak kebaikan aja orang mangken kebaikan aja hukum kebaikan aja hukum kebaimaninan ni semangken pak kebaikan aja kulai mau tebun balawi hukum cong cak kebaikan aja cong hukum cak kebaikan aja ingat telak mak telak sampai nak aja mak tapi telak mak lek kaki keluar di labang lek telak bingkole aja cantik bing teti mak bahasa ngate ti
nikah beda sebagian iktebuaki beda telaki naya se muallak oning sampian kakele mau numpak sepeda dia pelan ngampul selake ngampul polan sepeda melaki mato melaki matua ngampul selake polan selake tak bisa melaki melaki matua pada sabuk ya dan roman pacang selake le kakek mau ngaku sepeda dia kakek mau ngaku sepeda dia ajalan kakek telak ben kok le teti tak teti mak mau pasam biar jalan ongku teti telak ngate nikah perkara seebentuni Allah perkara seedukani Allah gempang lak ben cek sampai agak baik je agak je ben bini nah boleh pepena kaki mak ngurnyang mak ratin mak pada bitang embuk jadi telak bu jadi telak teh jadi ngate ki cek bos telam bos ki paham cek ding penting aki bireng tua mak kira ratin apa wah ngurnyang apa kakelekmu apa di bitang embuk aja pakai aja cek ding penting paham tinggi tak kok jadi lah urusan bahasan telak nikah lancong banyak atanya TV sampan ke ikiai nah ketat ustad malar muka pada selamat kapi ananda berdua kak dito tadi keluarga sakinah barokah umur barokah rezeki barokah nak potona amin Allahumma banyak pesenah banyak anan amin Allahumma amin kor alako yang mana tak alako angangah nemu di dimma pese paham tinggi banyak anan agak baik anak mabunga Gusti Kanjeng na kabi paling sakoni leres sebu nage sinal gelak paling sakoni 15 paling banyak 20 sampai ke 30 insyaallah pas lemak meler ki kareh segemi mumpandi dua meler kakapi anganga sampean paham tinggi engki banyak kebai anak ki rezeki kan cepon Allah tangkung al pakai ajar rezeki napa cepon Allah tangkung al kapan lah keluar pak uwe ya lako pak mun uwe pak tedung melolo selake penting ate pak nemu di dimma pese bening rezeki anak badan yang rezeki bapak gelak badan yang ya anak mebolik nih kang paham tinggi artian rezeki anak nih kang artian lebet ning lebet bapak jadi kau tu alako ngerti tangkung ya Allah pak jadi Allah Ta'ala pun nangkung sampean sedaya rezeki pun lay catat ya Allah baji kun keluar catat rezeki pak yang kena apa yang ki apa tak kan punya anak kula 6 saya temu tahu berapa paham tinggi apa banyak anak mabunga kanjeng Nabi cereng kadang makin bodoh cukup 2 anak kula paling cermat pak keng kula pribadi loh cermat tak percaya ke Allah kasa pak apa banyak anak meruat ini itu kerja ini bahaya pak berarti tak percaya ke pangeran engin apa ampun lah banyak sekali toh pamator selalu betul kalau nyon sopor saya tidak batas fa in kana sawaban fa min Allah bede kiai lain boleh sobung bede ya mau pak kulis ya doa mak berber kata dua dek ini salah surah acaramu kia doa entan agak aja tapi ongkuan mon tada situng tak apa kor aja. Bismillah ngerepo kosok ki agak aja punten tanah ya Allah terima ya Allah ya Rabbana ridallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'tadhi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayyat tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha sarqa min jamil khairat fil hayati wa badal man ya Allah majma'alhuma bainahuma ainul yakin wa zawjatihi huzaima ya Allah bainahuma
وأمهات الدنيا والآخرة وفي أمانة الدنيا والآخرة وفي أمانة الدنيا والآخرة وفي أمانة الدنيا والآخرة يا الله إن شاء الله واجعلهما ما بين المحبة والوداد وأنت سمع رزقا حلالا طيبا ورزقا طيبا إن شاء الله يا الله يا الله وألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا هوى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خزية الكبرى يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله melarmuka oleh barokana ring sepo duana oleh barokana guru bunga sepo oleh barokana guru-guru oleh barokana wali-wali Allah oleh barokana beri syafaat dipun Gusti Kanjeng Nabi melarmuka saumpama andi anak laki anak si saleh saumpama andi anak bini si salehah si takwa dak ka Allah taat dak ka perintah Allah jauh larangna Allah abek teh dak ka cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi abek teh bencinta dak ring sepo dua mebunga pelak perhatian ring sepo dua ban bunga mapela kada kapala tatangkah bantukan mabunga bangsa dan negara amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa barakatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين